दरफेशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, दिल को रोशन कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों का हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। নেরগোনা পূর্বপাড়া জামি মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত ও মৃত ব্যক্তিদের রুহের মাগফিরাত ইসালের সওয়াব উপলক্ষে আয়োজিত আজকের ওয়াজ ও দোয়া মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, ওলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ানে ইজম, চতুর্দিক থেকে আগত বেরাদারানে ইসলাম, পর্দার আলীর ইমানদার মা ও বোনেরা, আজকের এই রহমানী জলসা, ইসলামী জলসা আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ অর্থাৎ কোরআন শরীফ থেকে ছোট্ট ছোট দুইখানা আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেছি। সাথে সাথে